Morning. Ito na yung yung makina ng isa naming equipment, yung bako. Yan. Ready to assemble na po yan. Napa machine shop na po yan. Yan. Ito yung overall gasket. Yan. Tapos yun po yung block. Yan. Okay na po yan. Yan. Malinis na po yan, napalitan na rin. Okay na, ayan o. Yan na lahat. Ayan na. Diba? Kompleto na gamit yan. Kompleto na yan. I-assemble na lang po yan. Assemble na po yan. I-assemble na lang yan para mabuo na yung makina.